सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा, लेकिन मार्च में मार्च अब ज़रूर होगा और वो पीडीएम ने फैसला कर लिया है कि 23 मार्च को इस्लामाबाद की जानिब वो मार्च करेंगे और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि 25 मार्च को नमाज जुम्मा भी इस्लामाबाद में ही पढ़ी जाएगी और वहाँ जाकर ये फैसला होगा कि मार्च को क़याम करना है या नहीं, और या इस्तीफ़े देने हैं या नहीं। जितने भी मामलात थे जो बात हो रही थी कि तहरीक एतमाद लाने के हवाले से, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चेयरमैन सेनेट हो, स्पीकर डेप्टी स्पीकर हो, पंजाब हो या मरकज़, उस हवाले से कोई फ़ैसला नहीं किया गया क्योंकि अददी बरतरी के हवाले से ये कहा गया, मौलाना फजलुर रहमान के जुमले थे कि क्या उनकी मर्ज़ी के बगैर ये चीज़ें हो सकती हैं नहीं, और मियाँ साहब को उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि हमें अपनी अददी बरतरी के हिसाब से ही फैसले करना होंगे। बल्दियाती इलेक्शन में भी हिस्सा लेगी अब पीडीएम की जमातें और मार्च में मार्च भी करेगी। लेकिन क्या जो एक फ़ैसला हो रहा था कि मार्च और इस्तीफ़े और वो सारी चीज़ें वो अब पसे पुश चली गई हैं, या फिर अब सिर्फ़ और सिर्फ पीडीएम को दिखाना है कि उनकी कोई स्ट्रेंथ है और वो अपोजिशन करना चाह रहे हैं और अपोजिशन वो कर रहे हैं, क्योंकि अब पीडीएम के अंदर दो जमातें, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके पास ऑलरेडी एक हुकूमत है, सूबाई हुकूमत दूसरे बड़े सूबे में, और अवामी नेशनल पार्टी जिसके खैबर पख्तूनख्वा में अच्छा खासा वोट बैंक है, वो दोनों जमातें अब इस पीडीएम का हिस्सा नहीं हैं। तो कुछ बाकी मानदा पीडीएम है, क्या वो इतनी ताकतवर है कि हुकूमत को प्रेशराइज कर सके, प्रेशर बिल्ड कर सके? और साथ ही साथ जो चंद दिन पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहब के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही थी कि उन्होंने अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दोबारा से पीडीएम में लाने की बात कर रहे हैं, उस पर भी कोई खातिर खा मामलात आगे नहीं बढ़ सके। हुकूमत के लिए क्या इस वक्त खतरा है, हम ये भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अहमद जवाद साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब, आपके वक्त का हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर राना मकबूल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। नादिर गबोल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। जी गबोल साहब आपको बहुत शुक्रिया। और नज़ीर लगारी साहब सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। लगारी साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं राना मकबूल साहब, क्योंकि कल आप लोगों ने फैसले कर लिए है पीडीएम ने कि अब मार्च में मार्च आपने करना है, लेकिन वो जो सर इस्तीफ़ों का मामला है इसका मतलब वो अब नहीं है, तरीके अदम एतमाद का मामलात भी आपने रोक दिए हैं, सिर्फ अब मार्च है। तो मार्च से इस हुकूमत पर क्या प्रेशर आप बिल्ड कर लेंगे? दोस्तों को सलाम मेरी तरफ से, और ख़ास तौर से जनाब नज़ीर लगारी साहब जो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम और काबिल इज़्ज़त हैं, बड़े आदमी हैं। तो इसमें आपकी बेकरारी जो है बिल्कुल वजह है। बहुत सारे लोग बेकरार हैं कि कुछ होना चाहिए, तो अभी इतना इंतज़ार भी किया गया है, आगे क्या होगा। मार्च की डेट जो है वो फिक्स की गई है। ये सारा कुछ आप समझते हैं, ये मैकेनिक्स बड़े कॉम्प्लेक्स से होते हैं, और मेरा ख्याल टारगेट तो यही है कि हुकूमत को रुखसत किया जाए और निजात हासिल की जाए ताकि लोग खुश सुख का सांस ले सकें। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद है। लगारी साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या और बहुत ही दिल रंजीदा है। वैसे तो पाकिस्तानी भी हम शर्मिंदा हैं, लेकिन वहीं पर इस बात की भी बहरहाल एक इत्मीनान है कि मलिक अदनान और इन जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो लाखों करोड़ों की तादाद में जो सोशल मीडिया पर आकर और मिलते हैं, जब कंडेम कर रहे हैं इस किस्म की सूरत हाल को कि ये नहीं होना चाहिए था, और वहीं पे ऐसे मॉब को सिर्फ तनहा कोई शख्स रोकने की भी कोशिश कर रहा है, तो ये भी एक बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है कि खुशबू अभी बाकी है, इसको फैलाना है। जैसे मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि ये जो 150 लोग मारने वाले थे, 2 लोग बचाने वाले थे, इसको चेंज होने की ज़रूरत है कि सिर्फ 2 लोग रह जाएं तो बुरा भला कहने वाले 150 लोग उनके आगे चीज़ों को डिफेंड करने वाले हों। माशरे को इस तरह से तश्कील देना बड़ा ज़रूरी है। लगारी साहब देखिए, एक तो ये कि आज की इस तकरीब से मैं इसलिए खुश हूँ कि एक ऐसे नौजवान को ट्रिब्यूट किया गया है जिसने एक इंसानी जान बचाने के लिए अपनी हद तक एक पूरी कोशिश की है, और इंसानी जान का तकद्दुस इतना बड़ा है
اور ہماری جو مذہبی تعلیمات ہیں وہ اتنی بڑی ہیں کہ ہم نے تو یہ سنا ہوا ہے نا کہ مسجد ڈھالے مندر ڈھالے جو کو ڈہنا، ایک بندے دا دل، وہ انسان کا دل، وہ اس کو بھی انسان جو ہے اس سے بھی ہماری پوئٹری، ہمارا فوک، ہماری لوک سوچ، ہماری عام آدمی کی سوچ ایسی ہے کہ جو انسان کی جو ہے وہ اہمیت کو اور انسان ہونے کو اہمیت دیتا ہے۔ اس تقریب کا ہونا اس لیے بھی اچھا شگون ہے کہ ہمیں ریاست سے یہ شکوہ ہے، ہمیں ریاست سے یہ پرابلم ہے، یہ مسئلہ ہے ریاست سے کہ ریاست کے چھاؤں میں ایک نیریٹو پروان چڑھا ہے جو انتہا پسندی کا جا کر بنا ہے، اور یہ جو یو ٹرن ہے اس ریاست میں اس وقت جو ہمارے چیف ایگزیکٹو ہیں اور وزیر اعظم ہیں، اگر یہ اچھے، انہوں نے بہت برے یو ٹرن بھی لیے، بہت اچھا یو ٹرن یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ جا کر کھڑے ہوئے جو مقتول تھا، جس کے ساتھ ظلم ہوا، جس کے ساتھ بہت بڑا مظلوم تھا تو اس کے ساتھ بس صرف ایک بات یہ ہے کہ وہ غیر ملکی تھا اور ایک غیر ملک سے ہمارے معاملات بھی تھے، تو اس کے لیے یہ تقریب ہوئی ہے کہ ایک شخص نے بچانے کی کوشش کی ہے۔ میں کہتا ہوں ہر معاملے میں جو جس حد تک جائے انتہا پسندی کی طرف اس کو ریاست روکے۔ بالکل یہ نہیں ہے کہ گلیاں بند ہو جائیں، سڑکیں بند ہو جائیں اور آپ جو ہے مجبور محض ہو کر، آپ کے ریاستی ادارے ان کے رحم و کرم پر ہیں، ان پولیس والوں کو کون پوچھے گا جن کو جو ہے نشانہ بنایا گیا حالیہ ہنگاموں میں اور جو کچھ دن پہلے ہوئے تھے، اور بہت سے پولیس والے مارے گئے، ان کی جانیں لی گئیں، ان لوگوں کو کب گرفت میں لایا جائے گا؟ ریاست اپنا انتہا پسندی کے آگے سرنڈر کرنا ترک کر دے، ہمارے لیے یہ بہت ہے۔ بالکل صحیح۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست کو ریاست ماں کی طرح ہونا چاہیے، سرنڈر کرنے والی ریاست نہیں ہونی چاہیے کہ جناب جو انتہا پسند چلے اور کہے کہ جناب میں تخت اکھاڑنے جا رہا ہوں، میں تاج گرانے جا رہا ہوں، کہیں جی بسم اللہ، آپ بڑھیں اور پورے شہر کو، پورے ملک کو آپ جیم کر کے رکھ دیں، اور پھر ہمارے ادارے جو ہیں وہ دیکھتے رہ جائیں کہ جناب شہر لغاری صاحب، میں یہ جب یہ واقعہ ہوا یا اس سے پہلے اس قسم کے واقعات جو ہیں یا اس سے مختلف واقعات جس میں ایک انتہا پسندی کا ایلیمنٹ، اور انتہا ایلیمنٹ تو ایک جانب ہے، دوسرا شدت پسندی جو ہے وہ اس پہ بڑا ضروری ہے۔ اچھا، مفتی منیب الرحمان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا۔ قبلہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس قسم کے جو واقعات ہیں، آپ جیسے مفتیان کرام، علماء کرام جو ہیں وہ اس بارے میں جب بیان کرتے ہیں، بہت زیادہ لوگ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آپ کی بات کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ سر، یہ جو واقعہ ہوا ہے اس تناظر میں ہمارا دین شریعت جو ہے وہ کیا حکم دیتا ہے، اور اگر اس قسم کے واقعات ہوں تو کیا چیزوں کی جانب ہمیں دیکھنا ہے کہ ایسے آئندہ مستقبل میں ہم کچھ واقعات کا سامنا نہ کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں یہ بات ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ اس سانحے کے رونما ہونے کے بعد مختلف چینلز پر، میڈیا پر ایک سے زائد مرتبہ ہم اس کی غیر مشروط مذمت کر چکے ہیں اور اس پر تعصب کا اظہار کیا ہے کہ وطن عزیز میں اس طرح کے واقعات رونما نہیں ہونے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے بالفرض کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے تو اس سے نمٹنا قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے۔ اگر ہجوم یا موب اس کا فیصلہ کرنے لگے گا تو لا قانونیت پھیلے گی، انارکی پھیلے گی، اور جو کسی بھی مہذب و متمدن معاشرے کے شایان نشان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کروں گا کہ وزیر اعظم کے معاون برائے بین المذاہب ہم آہنگی نے کہا ہے کہ یہ انتظامی مسئلہ ہے، اس میں مذہب
کو انوالو نہ کیا جائے، بلا وجہ متون نہ کیا جائے، اور اس کی غیر جانبدارانہ، منصفانہ، شفاف تحقیقات کی جائیں، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی ثابت ہو تو اسے قانون کو ہاتھ میں لینے پر قرار واقعی سزا دی جائے۔ علماء کا کام شریعت کا حکم بیان کرنا ہوتا ہے اور حکومتی وسائل و اختیارات سے معاملات کو کنٹرول کرنا یہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ حکومت نے اس پر غیر معمولی رد عمل کا مظاہرہ کیا، تعصب کا اظہار کیا اور اسپیشل فلائٹ سے ڈیڈ باڈی کو سری لنکا بھیجا، جبکہ مسلمانوں کے دنیا بھر میں، انڈیا میں، میانمار میں، نیوزی لینڈ میں، یہاں تک کہ کینیڈا میں، متمدن ممالک جو کہلاتے ہیں وہاں پر، فلسطین میں، مقبوضہ کشمیر میں اس سے 10 گنا زیادہ مظالم ہوئے ہیں، لیکن عالمی برادری نے وہاں انصاف کا مطالبہ نہیں کیا، اس کی عالمی سطح پر مذمت نہیں کی، لیکن اس کے باوجود ہم اس کا جواز بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کسی ایک بے قصور انسان کی، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس کی جان کو ظالمانہ انداز میں تلف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بے قصور انسان کی جان لینے کو پوری انسانیت کے قتل سے تعبیر فرمایا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک میں چھوٹا سا سوال یہاں عرض کروں گا کہ یہ ایک جانب تو ہم یہ جو شدت پسندی کا ایلیمنٹ ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ دیکھتے ہیں لوگ جھگڑ پڑتے ہیں مارکیٹوں میں کہیں بھی، ایک یہ ایلیمنٹ ہے جہاں گھروں سے تربیت کا عمل ہے، پھر دوسرا معاشرے میں ہے جس میں اسکول، کالج، مدارس، مسجد کے خطبے وہاں، اور پھر تیسرا ہے ریاست کی رٹ کا ہونا قائم، قانون کی عملداری ہونا، لوگوں کو قانون کا خوف اور احترام دونوں چیزوں کا ہونا۔ یہ تینوں سیگمنٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کمی ہے، تو کہاں سے یہ شدت پسندی کا عمل جو ہے وہ بچپن سے شروع ہو رہا ہے، وہ لڑائی جھگڑا گھر سے لے کر تو ریاست تک، اس پر بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ اس بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ ایک تو میرا میڈیا سے گلہ ہے کہ ہر شدت پسندی مذہب سے جوڑ کر اور اس پر پھر تبصرے کیے جاتے ہیں، مجلسیں برپا کی جاتی ہیں۔ شدت پسندی کے واقعات تو گلی گلے، کوچے کوچے ہو رہے ہیں، شوہر بیوی کو قتل کر رہا ہے، بیوی شوہر کو قتل کر رہی ہے، ماں باپ اولاد کو مار رہے ہیں، اولاد ماں باپ کو مار رہے ہیں۔ سیاستدانوں میں شدت پسندی نہیں ہے۔ آپ کے ہاں روز جو مجلسیں برپا ہوتی ہیں، کیا وہاں بلند ترین اور اعلیٰ ترین اخلاقیات کا مظاہرہ ہو؟ تو معاشرے کا ایک مجموعی مزاج ہوتا ہے، اور اس کی اصلاح کے لیے میڈیا کی آواز چونکہ آج کل سب سے زیادہ اس کی رسائی ہے، تو ان کا کام، میڈیا کا کام ہے اس ٹول کو اور اس ذریعے کو اصلاح کے لیے استعمال کرے، لیکن میڈیا کی بھی رونق کے انتشار کو ہوا دی جائے، دنیا پر یہ ثابت کیا جائے کہ سب سے نالائق قوم پاکستانی ہیں، ساری دنیا کی خرابیاں پاکستان میں ہیں، تو جتنا آپ خرابیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اگر اتنا آپ اخلاقی اقدار کو، علم کو، تقوی کو، شرافت کو تو مجھے پورا یقین ہے کہ معاشرے میں ان اعلیٰ انسانی اور اسلامی اقدار کی قبولیت کے لیے
गुंजाइश पैदा होगी और लोग उससे मुतासिर होंगे। बिल्कुल मैं यही मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक घरों से तरबियत है वालिदैन की, दूसरा फिर माशरे की जिसमें मीडिया भी शामिल है, जिसमें स्कूल के अंदर उस्ताद भी शामिल है, कॉलेज यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी है, मस्जिद में क्योंकि हम आप जैसे बड़े उलमाए कराम के पीछे जब नमाज जुम्मा पढ़ते हैं वहाँ खुतबों के भी चीज़ें शामिल हैं, ये माशरे की, और तीसरी फिर रियासत की अमलदारी है। तो ये कहीं ना कहीं सेगमेंट्स मीडिया हो चाहे घरों में माँ बाप हो, इन चीज़ों की कहीं ना कहीं कमी रही है। तो आप समझते कि ये जो शिद्दत पसंदी का एलिमेंट है, इसके अब कहाँ और कैसे इसको काटना है मुफ्ती साहब? ऐसा है कि मुस्तस्नियात से क़ाते नज़र जब किसी कौम में ज़वाल आता है तो वो कम व बेश हर शोबे का इहाता करता है। जब को अल्लाह ताला उरूज देता है, इर्तिक़ा की मनाजिल तय करती है, तो फिर उसमें अच्छाइयाँ हर शोबे पर असरअंदाज होती हैं। इसके लिए एक कलेक्टिव एफर्ट और इज्तिमाई मसाई की ज़रूरत है, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी तो हुकूमत वक्त की है और उलमा की भी यकीनन ज़िम्मेदारी है कि मिंबर रसूल को और मसनद दर्स को इसके लिए इस्तेमाल किया जाए। मगर कोई पसंद जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे मेन स्ट्रीम हो या सोशल मीडिया हो, इसकी रीच सबसे ज्यादा हो चुकी है। मुफ्ती साहब, बेइत्तेदाली भी सबसे ज्यादा इसी शोबे में हो रही है। कथा कलामी की माफ़ी मैं चाहूँगा। नज़ीर लगारी साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे सवाल चाह रहे हैं। जी लगारी साहब। मुफ्ती साहब, मेरी इंतहाई आजिज़ाना गुजारिश है कि किसी भी शख्स की जिस पर जो भी इल्ज़ाम लगाया गया हो, क्या रियासत उसका मुआवजा करेगी या कोई मॉब, इज्तिमा, ग्रोह, अफराद का ग्रोह जाकर अपने तौर पर कोर्ट लगाकर या अपने तौर पर फैसला करेगा? इसका फैसला ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत होना चाहिए या गली कूचों में इस तरह से जो है लोग जो हैं या कहीं भी लोग? नज़ीर लगारी साहब, हुजूर वाला, आप बहुत सीनियर हैं और मेरी अगर इब्तिदा से गुफ्तगू आपने सुनी है तो ये मैं कह चुका हूँ कि ये हजूम का, मोब का काम नहीं है कि वो हाथ में ले। ये कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है कि वो कानून को नाफिज करें, लेकिन दयानतदारी से, शफाफ तरीके से, गैर जानिबदाराना तरीके से नाफिज करे ताकि लोगों को इंसाफ होता हुआ नजर आए और लोग अपने निज़ाम अदल व इंसाफ पर एतमाद करें। क्या आपसे ज़्यादा कौन जानता है कि हाल ही में जो दुनिया में अदल की एक फहरिस्त मुरतब की है, तो सबसे ज़्यादा नाक़िस निज़ाम अदल 130 ममालिक को करार दिया गया है और उसमें पाकिस्तान का नंबर आखिर से 124, इसके माना 124 या 26 है। इसके माना यह है कि दुनिया में जो बदतर या नाकाबिल एतमाद अदल का निज़ाम है उसमें हमारा 5वां नंबर है। तो हमें फिर इस पर सोचना होगा और इस तरह की मिसालें मौजूद होंगी कि माजी में हमारे यहाँ किस तरह से फैसलों में जानिबदारी सराहतन नजर आती रही है। इसलिए उसके बाद जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और जो सबसे बड़ा फोरम है वो अदलिया है। काश कि हमारा निज़ाम अदल दुनिया में आला मेयार को हो, नंबर अव्वल करार पाए और हम या कोई भी किसी भी शहरी के मफाद में नहीं है कि लोग मैदान में आएं और कानून को हाथ में लें। सब जगह इंसाफ की, अदल की, आइन की, कानून की, शरीयत की, अखलाक की पासदारी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे।
बड़ी ज़िम्मेदारी है तमाम जितने भी सेगमेंट्स हैं इस सोसाइटी के उनकी कि किस तरह से इन चीज़ों को जो है वो रोकने की अपनी सही कोशिश करें। मैं आखिरी लगार साहब आप से कमेंट चाहूँगा, फिर हम क्लोजिंग की जानिब जाएंगे। ये मैं जैसे अर्ज़ कर रहा था, सोसाइटी को सर रिवैम्प करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा इस वक्त इस चीज़ का। सबसे ज़्यादा हम उस वक्त ठीक होंगे जब हमारा निज़ाम अदल ठीक होगा। हमारा निज़ाम अदल अगर प्रेशर में होगा, कहीं भी किसी भी तरफ से अगर प्रेशर में होगा तो वो इंसाफ नहीं कर सकेगा। मैं ये समझता हूँ कि जो सिविल सोसाइटी के प्रेशर होते हैं, जो आम आदमी के, जो मजहबी तबकात के प्रेशर होते हैं, वो भी मौजूद होते हैं अदलिया के ऊपर। और बात ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो हमें समझ में नहीं आता है कि अदलिया के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होते हैं। तो अदलिया पर असरअंदाज होने की कोई भी कोशिश वो इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ होती है। अदलिया को आज़ादाना काम करने दीजिए, लेकिन जो निज़ाम अदल को चला रहे हैं, जो मुनसिफ हैं, जो जज साहबान हैं, उनके अंदर भी एक इंसान को और कानून को उनकी बालादस्ती को मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर जज साहबान, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान अगर एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वैलिडेट करेंगे, अगर कोई डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी लाएंगे, तो फिर आप उस मुल्क में कहीं भी इंसाफ कायम नहीं कर सकेंगे। हमें सिर्फ आइन को और कानून को देखना चाहिए और उसी के तहत ही फैसला होना चाहिए। बिल्कुल, ख्वाहिशात पर फैसले नहीं होने चाहिए। किसी भी प्रेशर में नहीं है तो इसको ऐसा कर दो, फलां चीज़ गलत है तो उसको ऐसा कर दो। किसी प्रेशर या किसी ख्वाहिशात के ताबे जो है वो फैसले तो बहरहाल नहीं किए जा सकते। रियासतें ऐसे नहीं चल सकती हैं। बहुत शुक्रिया साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।